से तो उठाया नहीं। जो नहीं पता वही तुम्हें पता करना है बाकी। हाँ हाँ ठीक है। तो ये 3 इयर्स में गया, फिर उसमें नर्सरी में 4 इयर्स में गया, केजी में 5 इयर्स में गया फर्स्ट। आप सर्वे लेटर लिखेंगे तो 1 लीटर कल आप बनाइए। मैं इसीलिए फ़ोन किया, आप ये मत कहिए कि हमको पता नहीं। आप ये मैं बिल आपको भेजूँ क्या व्हाट्सएप में? माहिर कैब दूँ क्या तेरे को? कैब दूँ? रंडोरी है ना? नया वाला হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওটার ওপরেই নিতাম, ওই জন্য ওরম রেখেছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে নাও। Train number 22539. Think about your day and ask you how it is. Why are you being cruel when we could have all this in the dark? किसकी लड़की? अच्छा मतलब जो हाँ हाँ उनकी लड़की हाँ तो उसकी वो 2 बहनें थी। हाँ तो सबसे छोटी वाली बहन तो वो तो खैर ऐसे ही चलती थी, ऐसे ही चलती थी तो चलने Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. एक प्लेट के लिए बोल रही हूँ।
आ गया ना है कोई दिक्कत नहीं, तू कर लेना, तू सर्च कर ले, मेरा फोन सर्च नहीं करता। बीच में हेड्स আমি তো কদিন ফোন করি না, আমি ফোন করি তো কবার, তোকে পাইনি ফোনে। আচ্ছা আচ্ছা তো বলছে আচ্ছা আমি তাদের নাম্বারটা ধারে দিবে, আমার মেয়েদের নামে হবে। এ কখন যে 뭐 그런 거지. 그러니까 네가 겨울 입고 회사에서 이거 다 시집 알렸다고 개소리 없어. 이게 진심이야, 지정진다. 나가 쓰려면 욕도 없다. 너무 잘 주고 나 진짜 너무 행복하고 들어왔으면 못 살고 나는. 다시 한국에 자연광 아래서 오니까 अच्छा अच्छा কি আগে সুন্দর। মন্দিরটা দেখে নিই, চল বন্ধ হয়ে যাবে তারপর। হ্যাঁ বাইরে এসে ছবি তুলবি আগে জেনারেলি পোলাও হয়, বাঙালিরা ওটাকেই ফ্রাইড রাইস বলে। Please do not play music inside the train. कृपया गाड़ी के अंदर संगीत ना बजाएं। এটাও সুন্দর।
मतलब यार काम नहीं है तब भी जा रहे हैं।